Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kali kulo channel mancing liar asik. Sakniki mancing teng kali Balongkrai Pulurejo. Target biasa petik. Nggih disimak mawon video nih. Sing mancing niki Mas Akbar. Loh Mas Akbar. Mas Akbar, loh. Isin-isin Mas Akbar isin-isin. Ya pun simak mawon video nih. Gondolur. Loh. Gebar. Oleh no. Hasil sementara tasik setunggal lur. Cilik pisan lur. Damel isen-isen jeding lur, cek mangani jentik-jentik nyamuk. Spot andalan betik. Gondol lur. Lho gak dikenekno ambek Akbar ya. Gondol terus-terusan lur. Info pakan sip kayak betikan lur. Ben gak boncos, mosok mancing betik boncos. Gondol bar. Mas Akbar lur. Kukrek. Sing temen ta bar sepote bar. Angsa lur, gurami Jawa lur. Copoten dhewe bar. Cemplung no bar. Gorong ojol dah. Cemplung no bar. Gak apa-apa gak. Dudono bar, dudono. Sepat lur, gurami Jawa lur. Angsa sepat lur, gurami Jawa. Perolehan ini sekarang perolehannya tasik kali lur. Gurami Jawa kali betik. Bar, lagi bar, lanjut bar. Betik ini. Sepat. Ya cacing cilik apa? Pak. Nggih monggo. Wonten bapak-bapak lintang lur. Spotnya nih lur. Masak goyang-goyang lur. Kalau kena dalam mulut ini. Ini tak pedoti.
Sabar. Enggak. Tadi ucap. Celup. Tadi paling sak kudu. Satu pun jadi. Kan mangan apa jadi? Boleh keju. Iya. Mulai apa? Nggih pun lur ngoten mawon videone. Tonton terus. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Subscribe itu gratis lur. Biar saya semangat membuat video mancing liar. Asik. Oke lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pun ibu pacar lagi.